नमस्कार डॉक्टर चाषी और इंजीनियर चाषी मैंने आज एनपीके 05234 विषय कहबी यहाँ मोनो पोटासियम फॉस्फेट कहीं कहुए वैज्ञानिक प्रोसेस रे बा साइंटिफिक वे रे कहीं मोनो पोटासियम फॉस्फेट कहुए और या गछ पाई केते गुरुत्वपूर्ण साहा आम जाना कहीं चाषी मैंने बहुत परिमाण यहाँ यूज कर आजिकल मॉडर्न जुगर तो बहुत यूज कर किंतु यार सठिक प्रणाली जानना और साइंटिफिक वेटा कौन जानना कौ समय व्यवहार करे से जानना किंतु आमे जानी कौन 05234 अच्छी तो आउ किसी दरकार नहीं ठीक अच्छे यहाँ केते दरकार केते कौन करिया दरकार केते परसेंट कौन अच्छे आमे विस्तार भाव आलोचना करवा देखु 05234 माने हूँ एनपीके प्रथम हूँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास या नाइट्रोजन हूँ यार 0% फॉस्फोरस हूँ 52% 52% आउ पोटास हूँ 34% 34% ताहले नाइट्रोजन नाही माने यूरिया रे भीतर जे नाइट्रोजन थाए गछर वृद्धि पाई गछर शाखा प्रशाखा लंबा लंबा करिया पाई हरा भरा करिया पाई सेटा नाही 0% एथि पाई नाही जो फॉस्फोरस रो कामटा बहुत भलो काइना फॉस्फोरस आ पोटास मिसिकी आकु जेहेतु पोटास सिंगल मोनो पोटासियम फॉस्फेट कहीं कह ना पोटास परिमाण सिंगल जे आमर फॉस्फोरिक एसिड अच्छी ता सहित हाइड्रोजन सहित रिएक्शन है कि मिलमिशी ता सिंगल है कि आमर कौन होची आमर मोनो पोटासियम फॉस्फेट हो जाउची कहीं पोटास होची सिंगल एटा देखो साइंटिफिक वे एटा पूरा बुझिया पड़िबा सेति भाई सिंगल पोटास रहिबारु याको मोनो पोटासियम फॉस्फेट कहा जाए जेहेतु ताहले एटा कौन पाई आमे केतेबेले यूज करिया देखो यूज करिया तो समय बहुत समस्त विभिन्न प्रकार समय यूज करते किंतु मूलतः माने इम्पोर्टेंट टाइम हूँ जितेबाला गछ शाखा प्रशाखा होगी फूल फल आसवा स्टार्ट हुए से आम यही सार व्यवहार 05234 व्यवहार करवा कहीं ए फॉस्फोरस अच्छी फॉस्फोरस जेहेतु 52% यार परिमाणटा अधिक यार मेन कामटा भी अधिक फॉस्फोरस कौन करे फॉस्फोरस एटीपी तैयारी करे एटीपी कौन एटीपी एड्रोनाइन ट्राइफॉस्फेट एटार काम कौन ना गछ को शक्ति जगाए गछ को शक्ति कौन केमती जगाए देखु आमे जमिति भात खाईदेउ भात खाइबा परे हमर एनर्जीटा केमती डिस्ट्रीब्यूट करे जे डिस्ट्रीब्यूट करे से कामटा ठीक एटीपी करे तार काम करिवार जे सहाय्य करे किए से फॉस्फोरस करे ताले हमर जे फॉस्फेटटा बा फॉस्फोरसटा एई समय रे लागे जेतेबेले हमर सेल डिवीजन हुए गछर सेल डिवीजन हुए जेतेबेले फूलटा आसे तार सेल डिवीजनटा बहुत परिमाण दरकार हुए मूल वृद्धि शाखा प्रशाखा चारिपटे भर्ती होइकिते फूल संख्या बढ़ाइया साहाय्य करे ता सहित सहित फूल फलर कन्वर्ट होगापी एटा साहाय्य करे आउ एटार माने कौन कहबी माने सबुठु बेस्ट काम होची ए फॉस्फोरस फॉस्फोरस सहित आमर पोटास रो जे कॉम्बिनेशनटा एटा होची एक नंबर कॉम्बिनेशन जेहेतु पोटास कौन करे पोटास देखंतु पोटास होची आमर जे एंजाइम रहउची माने 60 प्रकार एंजाइम की एक्टिव करे जे पोटास 60 प्रकार एंजाइम के एक्टिव करे और पत्र रे सुगर फॉर्मेशन करे जे सुगरटा फॉर्मेशन पत्र रे सुगर फॉर्मेशन करे से एंजाइम करे एक्टिव है कि से पत्र रे सुगर नहीं कि फल फूल रु फल को पहुंचाए जहाँ फल कौन हुए आमर खाद्यटा बहुत स्वादिष्ट हुए से पोटास और फॉस्फोरस कॉम्बिनेशनटा बहुत इंपोर्टेंट यही कॉम्बिनेशनटा जेतेबेले फूल आसे आउ साइज तो पोटास देवा संगे संगे गछर साइज जबरदस्त साइज आसी जाए और ता सहित आमर जेटा रोचे कौन हूँ तार कलर चकचक देखिए बैगण फैगण कलर गुड़ा बहुत स्वादिष्ट एत सुंदर है जे आम कौन कहूँ बैगण देखिए जे गुड़ा बड़ बड़ जगार 2 एकर 5 एकर 10 एकर जगार जो बड़ बड़ आम चालाणी माल जेटा कहूँ से गुड़ा कौन करती से डेली माने शेड्यूल अनुसार खाद्य दिखती से हार्ड हुए आउ एत सुंदर माने तरकारी पकड़ा संगे माने सॉफ्ट है कि मेल्ट हो जाए आ खाइबा को एते स्वाद कहीं से सुगारटा पोटास रो काम होचे सुगारटा को आमर एंजाइम द्वारा आम फूल द्वारा फल को पहुंचाए से मीठा लगे ता सहित आमर आउरी विभिन्न प्रकार काम रही जेटा कि गछ को माने माने कौन कहे ग्रीनिश करके रखियो आउ रोग प्रतिरोधक क्षमता माने पोटास देवा संगे गछ स्ट्रंग हो
ମଜବୁତ ହେଇଯିବ। ପଟାସ ଗଛର ମୂଳକୁ ମୋଟା କରିବା, ତାର ଅଗ ମାନେ ଲତା ଜାତୀୟ ଗଛକୁ ତାର ଅଗକୁ ମୋଟା କରିବ। ମୋଟା କରିବା ସହିତ ପଟାସ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବ, ମାନେ ତାର ପତ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି କୀଟପତଙ୍ଗ ଆସିକି ପୋକ ଖାଇପାରିବେନି। ଯେତେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କଅଁଳ ଥିବ ସେତେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ପୋକ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପତ୍ର ବି ରୋଗ ବି ଆଟାକ୍ ହୁଅନ୍ତିନି, ପୋକ ବି ଆଟାକ୍ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ପଟାସ ଆମେ ଦେଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଟାସ ବି ଦେବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ହିଁ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମ ଜ୍ୱର ଆସିছে, ଜ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ପାରାସିଟାମଲ୍ ନ ଖାଇକି ଆମେ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ଖାଇବା, ସେଠାରେ ତ କାମ ହେବନି। ତା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବି ଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ବା ଠିକ୍ ସାର ଦେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଆମର ଏବେ ପାଣି ଦେହରୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲୁଣୁ। ଆମର ଏବେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର, ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାତ ନ ଖୁଆଇକି ପାଣି ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ସଲ୍ଟ, যেটা ସୋଡ଼ିୟମ, ଆମର যেটা ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଆମର ORS କୁହାଯାଏ, ସେ ପାଣି ଗୋଳେଇ ଖାଇଲେ ଆମର ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ଟା କମିଯାଏ। ସେମିତି ଗଛକୁ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବା ଟାଇମ୍ରେ NPK 052-34 ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଛୋଟ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇ ଦଉଛୁ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ପକାନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଗଛ ଛୋଟ ଅଛି 052-34 ନ ପକାଇକି 19-19 ପକାନ୍ତୁ, 20-20-20 ପକାନ୍ତୁ। 3ଟା ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସେପରି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇକି ତାର ଫୁଲ ଫଳ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ପକେଇବେ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କାହିଁକି 0%? ହେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସେ, ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଦେଲେ ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ, ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଗଛ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବ, ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଫୁଲ କମିଯିବ। ଫୁଲ କମିଗଲେ ଫଳ ବି କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଆମେ ଦେବାନି ବା ବହୁତ କମ୍ ଦେବା, ବହୁତ ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍। ତାହେଲେ ଆମର ଫୁଲରୁ ଫଳ କନଭର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏଇଠି 0 କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଚାଷରେ କୋଉ ସବଜିରେ ଦେଇପାରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସବଜି ବର୍ଗୀୟ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଆମର ବାଇଗଣ, ଆମର ରହିଲା ଲାଉ, କଖାରୁ, ଯେଇଥିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଫୁଲ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେ କ'ଣ ରହିଲା, କେମିତି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହୁଏ, ସେଲ୍ ଡିଭିଜନର କାମ କିଏ କରେ, ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପଟାସର କାମ, ଏନ୍ଜାଇମ୍ କେମିତି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ପତ୍ରରେ ତିଆରି ହେବା ସୁଗାର ଆଣିକି ଫଳ ଫୁଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଣିବା କଥା। କେଉଁ ସମୟରେ ଦେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା କଥା। ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ବିନା ଜାନକାରୀରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ତ ହେବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ ପଟାସ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୋନୋ ପଟାସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଅଧା ଲୋକ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି 052-34 ଜାଣିଛନ୍ତି। NPK ସାର ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବେନି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ, ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ବିଦାୟ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟାର ମେନ୍ କାମ, ହଁ ଭୁଲିଗଲି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଘୁଲନଶୀଳ ସାର, ମାନେ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା। ଆଉ ଡ୍ରେଞ୍ଚିଂ କିମ୍ବା ଡ୍ରିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଲେ ଗଛ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ହୁଏ। এটা দুই প্রকার ভাবে ଦେଇପାରିବା। ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏନି, ଓଭରଡୋଜ୍ ଦେବେନି, ଯେତିକି ଯାହା ଡୋଜ୍ ଅଛି ସେଇ ଡୋଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଭଲ ଓ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେବ। ଅଲଗା ସାର ଯେମିତି ସାର ଦେବାର ନର୍ମାଲ ସାର DAP ହଉ, ଗ୍ରୁମର ହଉ, ଯେମିତି 10-15 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ତାର କାମଟା ଦେଖାଯାଉଛି, এইটা କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେରୁ ତାର କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ମୂଳରେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ହେବ। ଆଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ମୋର ମନେ ରହୁନି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବତେଇବା ପାଇଁ ବା କମେଣ୍ଟରେ କହିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।